places where the mad shit happens. They're pilot whales. They died at sea. I call myself a sea monster. This is something totally different. Something alien. You don't believe me? Not a bit. Christ. Didn't I tell you? I believe in coincidences. Not really. You are so lucky she didn't kill you. You were drunk. If we taint our blood with booze, we're poisonous to eat. It's extraordinary. We stay out of the rain, and we drink. You're throwing a party. It's a welcome party for me. You're leaving in a fortnight. It's just a goodbye party, whatever. Tequila! Have you got Semtex on you? Not on me, no. Oh, I'm pissed. It's okay. I'm alright. Itu tadi ya, kind of like the alien gitu, agak annoying sih dikit. There is the trailer for Grabbers ya, it's film dari Irlandia yang directed by John Red dan starring Richard Coyle, Ruth Bradley, Russell Tovey, and other Irish actors. Tentunya ceritanya itu berpusat pada serangan alien yang ternyata menyerang satu daerah ya, karena pedesaan gitu ya, nggak terlalu jauh dari kota, dan ternyata korban-korban munculan, jadi banyak yang diserap darahnya gitu dari alien itu. Dan one way to get rid of the monsters ya tentunya adalah untuk minum alkohol gitu sebanyak-banyaknya, jadi kayak intoxicate your blood with alcohol, so they won't get you gitu ya. Tentunya ya serangan sadar bahwa senjatanya adalah minuman keras, akhirnya penduduk dari kampung itu berkumpul di pub untuk bisa menyiapkan amunisi, which is alcohol of course. So it's kind of like a hush-hush for people atau kids under 21 mungkin ya. Ada karakter Lisa Nolan dan Kieran O'Shea yang menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi. Film ini tentunya worth watching banget karena it's actually got positive reviews karena idenya yang interesting ya, unik ya, dan juga lots of reviews say that it's actually kind of like a refreshing comedy, dan it's kind of like a B movie with edge juga ya. Dan film ini juga diproduksi sekitar late of 2010 but got through a really like complex visual effects post production, akhirnya baru bisa untuk dirilis tengah tahun ini. Jadi sebelumnya sudah dirilis sebulan Agustus 2012 dan di Indonesia pada tahun 2012 pada bulan ini Oktober, something like that. Dan tentunya film ini juga it's kind of like an interesting monster movie that we have in quite some time, in decades. So film ini juga dan dilatar belakangi oleh kind of like a village in Ireland, make this movie quite interesting enough. So you're gonna have to watch this movie when it's coming out on Blitz Megaplex. So right now I'm gonna take you to our next segment, which is top 5 Blitz Megaplex. Dan tentunya ya di top 5 Blitz Megaplex we have several top rated movies that we have in the Blitz Megaplex. And for this week we have in top 5 is Perahu Kertas 2 ya. Perahu Kertas 2 ini adalah sebuah film Indonesia yang disutradarai oleh Hanung Bramantyo dan sebelumnya direview di episode minggu lalu ya. Ini merupakan kelanjutan dari film Perahu Kertas dan dibintangi oleh karakter dan tentunya aktor dan aktris yang sama, dan juga seperti ada Maudy Ayunda, dan juga ada tadi Tio Pakusadewo, dan ada juga Reza Rahadian ya, yang kesemuanya it's all about love and how it's kind of like perahu kertas, bagaimana cara agar nemplok gitu ya, gimana gitu. Dan juga di posisi 4 ada English Pinglish that we just review tonight. Dan English Pinglish adalah film yang cukup ya positif dan
mendapatkan standing ovation, so it's not a question anymore bahwa film ini cukup bisa dinonton, worth watching banget, dan film ini juga ya inspiring ya, how people wants to get better, dan acting dari Sri Devi juga it's actually quite good, it's actually better dan juga you gonna have to watch this movie. Dan untuk posisi 3 kita ada kedapatan Ted, which we reviewed a couple of weeks ago, dan film ini starring Mila Kunis dan juga ada Mark Wahlberg, dan tentunya ya the creator of Family Guy himself. Dan film itu tentunya juga it's actually the highest grossed R-rated movie of all time, dan mengalahkan Hangover, dan jadinya it's quite worth watching for people under 17 or 21 maybe. Dan juga untuk top 2 we have Premium Rush ya. Premium Rush adalah sebuah film yang dibintangi oleh Joseph Gordon-Levitt dan Nia Ramirez, dan juga ada some couple of other actors and actresses ya. It's actually involve around bicycle messenger yang harus mengantarkan sebuah paket tertentu, paket rahasia yang penting banget. So he has to arrive there on time, but actually there is conflict around like dirty cop, ada juga have to deal with police and other stuffs, making this conflict. And it's actually have a good visual effect too. Dan untuk top 1 kita dapat Taken 2, which we reviewed last week ya. Taken 2 adalah sebuah film sequel yang dibintangi oleh Liam Neeson dan juga ada Famke Janssen dan ada juga Maggie Grace, dan kali ini yang diculik adalah istrinya. Jadi sebelumnya anaknya, kedua Taken 2 istrinya, mungkin nanti binatang peliharaannya gitu diculik mungkin. Maybe here's a good idea for another sequel maybe, but Taken 2 is actually centers around kind of like in some kind of Middle Eastern continent. Jadi sebelumnya di Paris, sebelumnya di Istanbul, dan tentunya film ini Taken 2 garnered top 1 review, so you gotta have to watch those movies because it's top rated only on Blitz Megaplex tentunya, because we've been sponsored by Blitz Megaplex. Dan tentunya ya di segmen top 5 ini we have some couple of interesting movies that we've actually have reviewed last week, couple of weeks ago, and right now I'm gonna mau ngambil pesanan dulu roti cane. Jadi mau break dulu mungkin, dan kari-karinya mana. So I'm gonna have to take a little break, but right now kok agak salah aksen gitu. Right now I'm gonna have to take a little break. Still on Cine Lunch, don't go anywhere. Agak kesurupan gitu. Tadi ada sedikit penampakan actually. Then welcome back again to Cinema Lounge with me, as the host. So, right now I'm gonna have to review the movies that we've reviewed this episode. Dan tentunya ya film tadi ada main movie kita, which is English Finglish, starring Sri Devi, dan juga ada tadi it's actually a worth watching movie ya. It's an inspiring drama, sometimes a little bit comedic movie, and it's actually garnered positive reviews dari Toronto International Film Festival actually ya, when it's opened. Dan juga ada suggest movie kita, which is Bachelorette ini tentunya agak explicit dikit gitu ya. So you're gonna have to be like 17 years old or above to watch the movie. And it's starring Kirsten Dunst, ada juga Rebel Wilson, dan juga Gina di karakter dipegang oleh Lizzie Kaplan, dan ada Isla Fisher. Dan juga ada coming soon movie kita Grabbers, which is an Irish movie yang it centers around monster alien theme movie ya, and tentunya mendapatkan positive reviews juga karena idenya yang unik, interesting, and it has good visual effects post production. Dan tadi juga top 5 segmen top 5 Blitz Megaplex ya, which number 1 is Taken 2. Dan juga untuk segmen yang paling tunggu-tunggu tentunya ya, it's totally worth waiting banget,
It's Quiz of the Day. Quiz of the Day kali ini pertanyaannya adalah siapakah pemeran utama movie English Finglish? Siapakah pemeran dalam film English Finglish? Apakah A. Priya Anand, apakah B. Sridevi, atau apakah C. Mehdi Nabo? Dan untuk cara menjawabnya gampang banget. Gampang banget, kau bisa kirim dengan format nama spasi alamat spasi jawaban. Kirim ke apakah email program@binus.tv atau apakah SMS di 0898816716, atau kau bisa juga Twitter dengan memfollow terlebih dahulu @cinema_lounge _lounge. Dan juga as usual, I'm gonna have to repeat the question, which is siapakah pemeran utama dalam film English Finglish? Apakah A. Priya Anand, apakah B. Sridevi, atau apakah C. Mehdi Nabo? Cara menjawabnya nama spasi alamat spasi jawaban, formatnya kirim apakah email program@binus.tv atau apakah SMS di 0898816716, atau bisa juga Twitter @cinema_lounge dengan memfollow terlebih dahulu. So hadiahnya menarik banget adalah 2 tiket menonton di Blitz Megaplex persembahan dari Jive Entertainment. So you gonna have to tweet or SMS or email the questions with your answers. Dan tentunya ya, I'm gonna have to announce the quiz for the day winner untuk episode minggu lalu. Dan the winner goes to Tommy di Syahdan. So congratulations sama para pemenang, dan kita dapat berhak mendapatkan untuk 2 tiket menonton di Blitz Megaplex. Semoga juga terima. Ada endurance lama gitu ya clappingnya. Yeay, ada konser Amitabh Bachchan itu ya. Dan juga it's time to close the show, but still you're gonna have to watch our very precious show Cinema Lounge, sponsored by Blitz Megaplex dan Jive Entertainment every Tuesday at 8 p.m. only on www.binus.tv. So log on to www.binus.tv, of course. And I'm gonna have to say thank you to Blitz Megaplex, Jive Entertainment, dan juga untuk Cinema Lounge Cruise yang gahul banget. Yeah. So I'm gonna have to say bye-bye, but we're gonna have to see you still next week. So bye-bye. I pray in my heart that this dream never